Unswa. Ihawon na nato na imong manok. Ano man? To this video guys, katayin na naman namin to. Oh, mo na lang isa. May mo habi. Asa may bilin dai? Ah, kana lang. Ang dua lang, ampat. Tingnan nyo guys. Parang langgam oh. Ang liit. No? Oh, parang mga langgam. Oh. Parang agay. Parang langgam. Oh? Parang agay. Ah, ito na guys ah. Niluto ko na. Finished product na tayo guys. Oh, ituin na natin guys. Siyempre. Ayan guys ah. Suba-subayin na natin guys. Siyempre yan guys. Masarap-sarapin na yan. Uy. Gusto nyo to guys? Gusto nyo to mga idol? Mga kaibigan. Oy, nahulugin sa na tumbahin. So, ating tarungins guys. Oh, ha? Masarap-sarapins na yan. Oh. Masarap-sarapins na. Yan. Gusto nyo? Kumain kayo? Yan, mga maliliit na kong mga chicken guys. Ihawin ko na guys kasi wala talaga guys. Lugi tayo sa bahogins guys. Sudanin na natin to guys. Sudanin. So ha. Sudanin yan. Masarap-sarapin. May masyaduhin guys. Oh. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Oh, yummy, yummy mga idol. Ukuhin kayo, masyaduhin. Ukuhin kayo. Masarap-sarapin kayo na. Masarap-sarapins. Oh ha, oh ha, oh ha. Oh guys, kain na tayo guys.